آمدم کودکای خواباندم و چی میگه رفتم گفتم پریریفکا کنم. شوهرم پریریفکا کردن کوید بسیار آدم مرداست گفته مجبور کردم با تاجیکستان برویم. اگر کتی همین سرتیفیکاتی کویدت باشد اگر کتی وای سپاریدن در کار نیست، تست سپاریدن در کار نیست. از همین سبب انا من میرم حاضر می سپارم. باید دوبار سپاری بده است مبین 2 هفته یا 3 هفته خواه چی میگه با همش انیق میکنم. میریم پریریفکا میکنیم بعد سرتیفیکات میگیریم. همون طریق همون سرتیفیکات میتونیم بعد تاجیکستان رفته. از همین سبب هم با کسلی بسیار شدگی فکر کردم چندین وقت گیرم نگیرم همین پریریفکا. بسیار هر خیلی گپای شنیدم. شوهرم گفتن که آدمایی که پریریفکا کردگی کم مردن نسبت آدمایی که پریریفکا نکردگی. همین سبب رفتاشم نمی پشت خانه با نزدیکی چی میگه 5 دقیقه به میرسم. نمیجا پلیکلینیکمو نم خالی نه شروع کردن امسال خیلی در نشنه بدرم نشان داده نشود ممکن نم خالی نه اومدم میدارم یگان چی خیلی تانستم سیومکا میکنم نتانستم هیچ گپ نه. پلیکلینیکا نمیجا نویسندگی از ساعتی 8 تا ساعتی 8 بیگاه کابینت هفتم با پریریفکا میکنم. بعد روزای отдых 9 تا ساعتی 3 میرم حاضر анкетша باید якум этап дуюм этап буд аст. нанҷа нависондам мондаги нанҷа мешинам ҳозир пеша бояд пур кунам. намин анкеташа пур карда мешам. баъд кабинети ҳафтум гуфтагим ҷо медарам. айна пур карда шудам. ҳамин инҷашбам ҳамаша нависондаги пур карда шудам. наку мерам ина поликлиника мо шурӯъ кардаги нав не ремонт кардаги ин куҷо пур омадааст духтур. ин инҷаш стоматология инҷа дарчаба бояд вай кунам пریریفکا کنم. یکی اول میگذاشتی терапевта بعد терапевт направление میدادست میرفتی بعد анализ میسپاریدی چی میگد واکسینه میگذاروندی. اینا اومدم باید واکسینه شک کنم و یه خالدینی میمودین چیکار میکردین که مروز میکردیم بعد میکردیم خیلی هم خیلی نجدت میکنیم با اینجا بام پلیکلینیکا برآمدم چی میگد پریریفکا هم کردم چه خیلی که هست 20 دقیقه میستادی. بعد پریریفکا بعد از کردم اون که یگان ریاکسیا میتیاد نمیتیاد گفته هم خیلی ریاکسیا هم نمیدود است. خیلی ما کو پریریفکا بسیار کردگی نیستیم. پریریفکا راستی که بزنم گریپ هم نمیکنم یگان بار نه که خیلی این پریریفکا شوهرم که مجبور کردم خیلی که گوی سلامتی ناز یا خیلی که هست خیلی دوامش میبینیم که یگان کمبودی میشد نمیشد یگان تغییرات میشد نمیشد. برای همین خیلی دوستان با فکر میکنم همینجا امروز ولوگ با آخر میرسد چونکه ولوگ با فکرم دور و دراز میشد. من امروز بسیار سیومکا کردگی بودم نه که هوام گرمی نقص به نهایت هوا گرم برای سیر و گشت نقص خیلی ماز میدارم کمترک بگاهی با یگان خوراک تیار میکنم تا بچه ها خستنه. بعد از خستناشون بعد نصیب باشد اگر کتی بگاهی با بچه های گرفته سیر و گشت میبرویم چونکه ما امروز از سحر بیرون با بودیم. اینا کار اکو امروز بیرون کتی انجام میشود خیلی نصیب همینم. برای نه خانه با کمتر دیگه میرسم. جا درختو هم گل کرگی افتابک اینا اینجا باشد کتاب خانه ای که نزدیک خانه ما با اینجا هم غیر از کتاب خانه دیگه چی های هم هست. اینجا با کلوب هست برای بچه های کلانتر. اینا اینجا با ویلسپید هم خیلی باز میکنن. خیلی این طرفش معلوم خودش خیلی زمینم این دومی ما کمتر بالاتر گذارم اگر کتی خانه ما گویم اگر
мешавад. Мо хали хонамо нағзиш хеле кам хали дарахтҳо бисёр пеши хона ба хали инҷаш тарафи хонаи мо хайно ба фикр мукати вайне инҷа ин подъезд не нава подъезди дигари хонаи мо. хайр то влогҳои оянда боз дар паноҳи худо бошед, худтон эҳтиёт кунед ки касал нашавед. хай чӣ мегӯяд? ина ман омадам медарам хона. ина 5 дақиқаам нагузашт ба фикрам кати то хоная. ҳозир ми камтар қулфиная тоза мекунам, бачаҳо ба камтар кефир кати вай кунам. Чӣ мегӯяд? намуди ҳисоби ки йогурт ба монанд, не ки йогурт нест. барои меқа хостам камтар клубникаи тоза қати кефир кунам. ин фоидаовар меша нисбати ки мисол аз магазин мехарем. на Фотимаҷонам ҷа ёрдамчи инҷа ба ҳозир мо клубника вай мекунем. ҳаёз гита пешаки мехӯрад доноча мегирам. ҳозирам хали тоза мекунам, блендер мегузаронаму баъд камтар кефир аралаш карда дар наш камтар шакар меандозам. бурафт хӯрдам ба баъд кӯдакҳо мехӯранд. ино камтар чӣ мегӯяд даруншон сахт амхали мешад. калони умуман амхали больница бурдем ки гуфтанд ки камтар организмаш нағз кор намекунад, барои меқад дарунаш сахт мешавад. хай кефир хеле намехӯрад, барои меқа ки хӯранд ман камтар чӣ мегӯяд қулфинай ё ки себ ягон чи хеле мекунам қати кефир. баъд метиамшон камтар фоида мекунад. Фотимаҷон бурафтан хӯрдам. инам хали рост меистад. инҷа ҷои акош ба усталча худаш ҳаст, намешинад усталчаш ба маъқул не мехоҳад ки хеле калон бошад. чӣ мегӯяд ҷои акоша гирифта шишта дига хӯрда мегирад. невак баргоша не духтарам. бид ман баргоша аввал тоза кунам сони хӯрида. инҷа бити ина баргошка ти хӯрд. бия ман баргош тоза кунам. Почему? Ина баргошка хӯрд доно. Баргоша. Бачам истоман тоза мекунам аввал. инҷа ман якта баргоша тоза мекунам. Не инаша не духтарам. ҳам пештам бо мондагиша хӯри. тоза карда мешам ки ин духтари ман хӯрда мешавад. тоза кара шудам. хай Фотимаҷон дига худо додагӣ. ҳам хали кулфинаи нағз мебинад. ҳай накуни ҳамчи хӯрда мегирад. ҳаме шарм доштанидам. ҳам хали хай бояд блендер гузаронам. хай камтар хӯрад баъд дига блендер мегузаронам. ягон чи монадам. Фотимаҷон, Фотигул. инҷа камтар шӯрбо тайёр кардам. шӯрбоам не, ин хомшӯрбо барои кӯдакҳо нағз мебинанд. авқоти дуюмай қана мехӯранд, фақат авқоти якум ҳамин хомшӯрбои нағз мехӯранд. барои бисёр хомшӯрбо тайёр мекунам. хайна бегоҳ барои бегоҳам тайёр шудаги. хай камтар пирог мепазам ҳозир. хай тайёр шуд насиб бошад бо нишон метиҳам. ин пиёзош калонам. пиёзша мепартом. пиёза оилаи мо ба нағз намебинам. барои меқа пиёзи мо калон ҳайрон нашавед. дигар чиҳо калон баъд майда мекунам амхали. ина инҷа тайёр шуд. Фотимаҷон доду вой. ин амхали меша. кефир андохтам. се намуд чиз химия надорад. хай мехарем худомо. ина ки ин осон мисол дар 5 дақиқа тайёр меша. кӯдакҳо ба фикр мекунам ки хубтар аз магазиния. тайёр. на Фотимаҷони мо хӯрдан ба тайёра. на Фотимаҷон алла бурӯшон чипчирк. на бая хӯрдаги. на мазза кара мехӯрам. خاله دوستان میتوانید تیار کنیم برای کودک‌ها. خودش دیگه گرفته خوردن.
нашудме? Молодец. ما شوربامو را خورده شدیم. خیلی سیمکه نکردم. انا اینجا باشد یک تا پیروگ کیکس تیار کردم. تست تیاری آسان برای چای خوردن. باید هر روز یگان چی در خانه ما باشد. شیرینی یگان نمود که با اون چای مثال چای نوشیم. برای میقه امروز تیار کردم پیروگ. اینا بسیار تیار میکنم آسان. از همین سبب تیار کردم. انا در мотоҷикоч خیلی ما مثال نان میبیاریم، چای میبیاریم، خوراک میخوریم، چای یک جای قطعی خوراک میخوریم. انا در مثال اگر گیریم در татарҳо бошад, مثال авлоди шавҳари ман ва ё аввал хӯрокро мехӯранд умуман ва ё дар вақти хӯрок хӯрдан чойники чой надоранд. одат мекунӣ агар меҳмони биёянд амхалӣ ҳама одат кардагиянд дар ин чи агар мисол дар хонаи мо ягон меҳмон биёяд ман ҳам одат кардагим ранги ҳамино чой намемонам. баъзан вақт мегӯянд тоҷикои мо мегӯям фаромӯш карди қонуну қоидаи моро ки мо аввал чой менӯшем. мегӯям хай манам одат кардам ҳамин чиз ба анам хали баъд аз хӯрока хӯрда шудан баъд чой менӯшем. хай қонуну қоидаи ино ҳам хали ки ҳаст ина манам ҳам хеле одат кардагӣ. ина ҳозир якта пирог пухтам. хай шавҳари ман дӯст намедорам. ман худам бисёри вақт агар хай хонаи хуштомана бошам қатъи ва ё якҷоя чой менӯшем. ана инҷа ман контрак пирог пухтам. инҷа барои худам ма чои кабуд бисёри вақт хай ҳама медонанд намедонам ман чои кабуд менӯшам асосан. инҷа камтар варенӣ гирифтам. хай як дусе дона қанд. хай хали барои худам чой тайёр кардам. ҳозир чой ҷӯшад мехӯрам. хай биёед аку якҷоя пирога майда мекунем. хай чӣ мегӯед вая намондам штатива қатъи кӯдако намешад. штатив фақат монда кӯдако вай мекунам. хай майда карда шудам бо нишон метиҳам дарунаш чӣ хеле ина ман буридам. мехоҳам дар инашро ба шумо нишон диҳам. инам хай ково ки нағз мебиёяд бениҳоят мулоим барои чой хӯрдан. барои кӯдако ҳам бениҳоят нағз метавонед тайёр кунем. бисёри духтароро мебинам ки аз ҳамин тайёр мекунанд. нам хали хай назу чоям мерезам. як пиёла чой менӯшам. ако касе хоҳишманд боша ё чой хӯрда иста бошанд якҷоя чой менӯшем суҳбат мекунем. як қоидаи дигари ваё ки намехай чояшон бояд пур бошад. пур мерезӣ. баъд як қоидаи дигари чойнӯшишон чой бояд сиёҳ бошад. хай ягон вақт ҳоли чӣ хеле чой дам мекунам нишон метиҳам.